Sabahajrula, dobro jutro ljudi. Evo malo iz auta da vam se javim. Idem nešto da obavim, kiša pada, kao što vidite na staklima, oblačno je vrijeme jako. Nadam se da ste mi dobro i zdravo. Hvala svima što su bili u live-u sinoć, što su podržali, što smo lijepo pričali, tako treba da nastavimo. Da se družimo, naravno, da budemo jedno, kao što je babo rekao. Molim vas, pogledajte video koji je Elma stavila, ona je sa Coca-Colom, to je nešto novo, za vas naravno, ali isprobano. Ako nemate Nutelle, vi stavite šta imate, može i džema ako hoće, mermelade što kažu, jel tako? Javim vam se ja malo kasnije, idem nešto do grada da obavim, imam vam nešto za reći. Kasnije ćemo sve pričat, sada vozim da ne bi, ali iz auta vam se javljam naravno. Rekla mi je muterka da moram se vratiti do Turčina. Ajde gospođo, prođi. Vidiš da stojim, ona gleda u mene kao, ali nema veze, ne vidite vi. Muterka je rekla nešto do Turčina moram otići da kupim. Naravno ljuti paprika moram kupiti. Ako stignem, a stići ću ako Bog da. I vi čekamo te da dođeš, ako Bog da. Ljubite babo, i muterka, i Haso, i Elma. Nadam se da neće biti kišovito ovako, da će biti toplo vrijeme, da možemo da izađemo negdje. Pozdrav Adrianu i naravno ljudi ostanite tu, brzo se vraćam. Kiša pada, trava raste i gora zeleni. Ljubim vas. Evo mene, dobri moji narode. Završio babo šta je trebao. Sad ako Bog da kući. Na ručak, da vidim šta radi muterka. Elma i Haso imaju neki isto obaveza. Pa ćemo vidjeti dalje šta će. Hvala vam svima opet, kao malo prije što sam rekao kad sam krenio, mislim malo prije, to je prije 3 sata bilo. Ja sam obavio neke svoje stvari, privatno, koje imam. Pa sam htio da ovako da vam kažem hvala svima na komentarima za apneu, za moju, tako reći, hendikep moj. Ja ne smijem da spavam bez toga. Naravno, želio sam da vam se nadovežem na to. Kad sam obavio taj pregled, kad sam masku tu dobio, platio sam je 500 eura. To je bilo neki drugačiji zakon, vidim da vas dosta je komentiralo kako je u Austriji, ne znam di svi vi i koji imate, vi razumijete to šta je. To je tako bilo vrijeme, ja ću vam sada ispričati. Šta sam ja doznao ovdje u Njemačku sam došao. U Njemačku sam došao prvi, mislim to je bilo tako jedno, sad ću vam reći 8 mjeseci sam ja bio u Njemačkoj i onda mi se pogoršalo stanje, nešto nije bilo u redu. Ja spavam, ali kao da me taj zrak guši. I onda sam ošao kod doktora ovdje. Naša jedna doktorica, ja sam našao jednu našu doktoricu u jednom gradu od nas, 20 km otprilike, 17-20 km, sad nebitno, ali priča naši, pošto mi u to vrijeme nismo znali njemački pričati, ništa nismo znali. Ja sam istraživao gdje imamo nekoga ko zna da priča naši, da bi mogli da se pregledamo i tako dalje. Eto, hvala dragome Bogu i
malo upornosti i Bog pomogne. Našao sam jednu gospođu koja je blizu nas u jednom gradu, Gingen se zove, i ošao sam kod nje na kontrolu. Žena nas je prihvatila, ona je doktorica, dugo živi ovdje u Njemačkoj. Ona nas je onako baš kao kućni doktore nam je bila ona. I mi smo kod nje ošli i ona mi je rekla, ja sam odnio te papire iz Hrvatske, sve koje sam imao za apneu i tako dalje. I kaže ona meni, čazi me, vi bi trebali napraviti jednu kontrolu, jer niste dugo napravili kontrolu, trebali bi napraviti. I tako na meni zakaže jedan termin. Tako jedno 50-60 km od mene ima jedna klinika samo za apneu. Znači ona je baš, to je centar samo za to i za dišne puteve, ali apnea im je glavni. Ali u to vrijeme, 2021. godine, sam ja bio na tu kontrolu. Ja sam znao njemački 0, a bila je korona. Ja moram ležati u tu bolnicu, naravno bez znanja njemačkog. Nisam znao ni kako se zovu stepenice, evo. Nisam znao kako se kažu stepenice. To su neke anegdote iz mog iskustva. Ja vam uvijek ponavljam ovo, sve što vam pričam, to vam ja pričam iz svog iskustva. Kao što kaže moja Elma, ko želi neka stavi vegetu, mi tako volimo. To ne znači da vi morate da stavite. Ako vi ne volite, ne morate da stavite vegetu, razumijete? Ja vam pričam ovo iz mog iskustva, šta sam ja doživio i dijelim sa vama, naravno. Ja sam došao u tu kliniku, sjećam se dobro, onako sav u nekom strahu, kako će to proći. Ne mislim strah da se nekoga bojim, nego kako će to biti. Ali najjača stvar od svega je da moj Haso i moja Elma i moja Jasmina cijelu noć nisu spavali, kao da oni idu tamo u tu kliniku da se prijave. Ja sam imao termin ujutro u 10, ali trebalo je da se napravi korona test tamo kod njih, brzi test, 2 testa odjednom. I tako da sam morao ići tamo i da ostanem i da spavam, kako ću ja jesti, ne znate ništa, znate kad ste novi, ste tu, izgubljeni ste, ne znate šta da radite. I oni su cijelu noć nisu spavali. Hasan me moj vozio i Muterka. Elma je radila tada prvu smjenu, sama je ona išla na posao, a oni su radili drugu. U stvari ja sam trebao da radim sa njima. I tako da su oni mene odvezli, jer ja sam imao odsustvo, ja sam bio u bolnici. I naravno ja dolazim tamo bez znanja njemačkog. I nekako se ja tamo i snalazim i svašta nešto. Naravno, koga ću sresti, nego kad ne znate gdje ćete. Evo jedna anegdota od tog mog boravka u tu bolnicu. Ja stojim znate kad ne znate ništa njemački, i ja stojim na jednoj, onako kao hodnik neki, nema kraja, tako mi se činilo. Moram ovo otvoriti da malo je negdje svjetla ima, negdje stala je kiša, pa onako je tmurno. Ja dolazim na taj hodnik, onako dugačak hodnik, ja bez znanja njemačkog, ne znam di da krenem, koga da pitam, kako da pitam u stvari. Čak sam imao nešto i zapisano na jednom papiriću. To je moja Elma meni napisala, ako bude nešto trebalo da se,
šta trebam da kažem i tako. I ni ona nije znala, ni niko od nas. Mi smo 8 mjeseci bili tu. Teško je kad radite, kad nemate kontakta sa drugim ljudima. Naš posao je bio takav. Kao što znate, pričao sam vam o poslu. I ja stojim na taj hodnik, onako ljudi, nekakva korona je bila, pa stavili one maske, sve po dva, jedno sjedi ovdje, pa dvije stolice prazne, pa jedno sjedi. I tako taj hodnik jako dugačak i vidim ljudi sjede, hodaju neki doktori, doktorice, ne znam ko su, šta su. I meni piše soba, mislim da je 9 bila soba, broj 9. Ja idem prema toj sobi, ono piše 9A, 9B, 9C. A meni piše 9. Nema nigdje 9, samo 9A, 9. Ja na jedna vrata zaključano, na druga vrata zaključano. Na treća vrata C je to, 9C. Ja pokucam normalno i vrata se otvore. Neki gospodin sjedi, nešto meni kaže, to je kao neka čekaona. Nešto o meni priča, ja nemam pojma šta mi je rekao, ja izađem vani i stanem na taj hodnik, nikad neću zaboraviti to, i onako u glas kažem, pa dragi Allahu, di sad da ja krenem, lijevo, desno, ja ne znam di da idem. A sam sam u bolnici, Muterka i Haso su mene ostavili, jer ne mogu oni sa mnom ući unutra, još pogotovo korona je bila, ma nema šanse, morao sam da donesem test, da sam radio test, pa sam kod njih radio test, pa svašta nešto. I ja u tom trenutku kažem, pa dragi Allahu, pa jel ima, di da ja idem, ja se okrenem ovako, gledam lijevo, desno, kad neko iza mene i ovako mi napravi ovako, kaže, dobar dan, ja se okrenem, kažem, dobar dan, kaže, gospođa jedna onako ima, znači, onu masku, ali ja vidim po odijelu da ona ima one slušalice na vratu, kemijske one, piše dr, mr, cr, nešto, tamo, Živković. Kaže, šta vas muči, recite. Kažem, pa ne znam gdje da idem, kud da krenem, nemam pojma. Ovdje mi piše 9, vidite, ovdje piše 9, kad ona kaže, da, 9, a vidite ovaj stup ovdje, rekao, da, kaže, iza tog stuba je 9 broj. A to uopće se ne vide vrata, niti, kaže, to je malo loše napravljeno, ona sad meni objašnjava. Kaže, šta vas muči, rekao, ja dam papire, rekao, evo ja imam neku uputnicu, moram apneu, imam i to. Kaže, ona, ništa ne brinite, i kad ona sa mnom na vrata, tak, otvori vrata, i ona priča nešto to s njima, tamo nemam pojma. Neki ljudi sjede vani. Ja sam prošao pored tih ljudi, ali ne vidi se vrata. Stup jedan ima i vrata su iza tog stuba. I ona izlazi vani, ona pokaže toj medicinskoj sestri, pokaže mene, još onako s prstom, kaže, to ona priča nešto, nemam pojma što priča. Dođe ona do mene, kaže, ništa se vi ne sikirajte. Ja sam njima rekla, bilo šta da trebate vi, ništa se ne bojte, ja ću doći. Samo ja radim ne na apneji, nego na dišim putevima, nešto sad ona meni objašnjava tamo. Kaže, ništa se ne sikirajte, sve ćete dobiti najbolje što može, vi ste zemljak moj. Rekao, izvinite, odakle ste? Kaže, ja sam iz Beograda, u stvari iz Zemuna, baš direktno iz Zemuna, ali sam ovdje, kaže, ja došla davno, moji roditelji su došli davno, ja sam, kaže, medicinski radnik, ja sam, kaže, doktorirala tu, tako da šta god vam treba, i ona meni još uzme moj telefon i upiše ona
podatke svoje i tako dalje. Ja sam taj dan onako bio pod stresom, šta će biti, ali to je meni sve išlo, hvala dragome gospodaru, sve glatko mi je išlo. I obavili su taj pregled, spavao sam, samo što to nije kao u Hrvatskoj, ovo je ovdje gdje sam ja bio, gdje sam ležao, to je apartman koji ne plaćate apsolutno ništa, znači ni ležanje, ništa, jer imate osiguranje ovdje, normalno vaše. I tamo ja nisam platio, doduše u Hrvatskoj, ali hoću da vam kažem, to je apartman sa terasom, pogled na sa terase na zelenilo, baš onako uređeno, baš dobro. Dobijete ručak u sobu, doručak sam dobio u sobi, kavu, ja sam se snašao tamo, kažem ja bi kavu, kažem ja cigarete, kaže ona, jedna sestra meni kaže, samo izađite, kaže vani, tu na terasu i uzmite ovu bocu vode i kaže ne brinite, kaže tamo zapalite, svi to radimo, kaže šta da radimo, tako nam je, to nam je porok neki. Uglavnom neka tamo, ta Njemica, ja skoro rekao Amerikanka, evo babo je stigao kući, pa ću vam ja nastaviti unutri priču, jer imam nešto sam kupio, muterka mi je rekla, svratio sam kod Turčina, nisam našao ono što je rekla, pa nadam se da neće biti ljuta, pa ćemo vidjeti kako će reagirati, ali javi se babo iznutri, samo da sjednem, imam ja što da vam pričam. Evo mene opet, kao što sam vam obećao, samo sam morao malo ručat, čekali su me da ručam, Jasmina i djeca, i da vam nastavim priču. Kad sam došao tamo u taj klinički centar, taj za dišne puteve, ali oni su specijalizirani baš za tu apneu, ja sam, kao što sam vam rekao, eto, naišao sam na jednu gospođu jako dobru, pozdrav za nju ovim putem. Imali smo nekakav taj pregled, moraš da obaviš nešto, pa sam morao krv da dam zbog korone, da vide i krv čak, nešto je pokazao, neki test, a to nije bilo dobro. Uglavnom, da vas ne zamaram s tim, ja to već prespavam tamo, naravno imam taj apartman, kao što sam vam rekao, imao sam terasu jednu lijepu, veliku, pa sam izlazio vani, kavu pio na toj terasi, onako ima stol, sve, normalno cigaretu zapalio, normalno, kao što sam vam rekao. Uglavnom, ujutro se probudim, te cure su tri su bile cure koje su mi priključivali te neke aparate na mene. 2 ili 3 puta preko noći su mijenjali neke te kablove, šta ja znam. Ja naravno ništa njih ne razumijem, oni mi moraju pokazivati, podigni ruku, ovako, glavu okreni, vamo, namo i tako dalje. Uglavnom, nekako sam ja tu noć prošao i ujutro kažu oni meni, sad će doći doktorica glavna koja vodi to. I ona dolazi, neka doktorica, ja prvi put vidim tada. Kaže, ona je specijalist za to, na meni se predstavi sve. I malo na engleskom žena počne sa mnom pričati. Jer vjerujete, meni mozak stao, niti ja razumijem ni engleski, njemački ne znam. Engleski sam ja nekako i barato, vjerujte, ali kad sam došao u Njemačku, puno sam riječi zaboravio. Ja nekad razumijem kad priča neko engleski, a ja počnem sada na njemačkom da mu odgovaram. Jer to mi valjda tako automatski, ne znam ni ja zašto. Ne znam, to je tako. Nisam učio neke jezike ja, pa da ja sad nešto znam. Uglavnom, ta doktorica meni nešto priča, tamo nalazi ovo, ja kažem njoj za tu gospođu, kažem,
jel možete nju da zovete i tako dalje. Kaže ona, ne može, ne radi ona kao taj dan, da ona pomogne, da prevede i da mi objasni. Uglavnom ona meni ovako kaže, molim vas, bite ona tad u to vrijeme, ja ne razumijem, puno par riječi sam znao. Ona kaže meni, molim vas, morate da spavate sa maskom. Kažem, pa ja spavam sa maskom. Kaže, da. Vaša maska 7 godina nije u uporabi u Njemačkoj. Ja razumijem zibenjare da je rekla, sad rekao, ja ne znam šta je ovo kao, ne znam šta mi dalje priča. Ja kažem, Germany, ja kažem njoj, maska moja, na mojoj maski je pisalo Made in Germany. Ja kažem, to je njemačka maska. Ona se smije, kaže, kako da vam objasnim, drži se za glavu. Ako kod mene u sobi ima stol, kod mene u sobi, ona je sjela tu za stol, ona meni objašnjava. Zamislite, 7 godina oni tu masku više nemaju. 7 godina koju sam ja koristio u Hrvatskoj, to naravno, vjerojatno ni u Hrvatskoj ti ljudi koji rade s tim ne znaju. Uglavnom, Njemačka je donijela odluku da ta maska ne smije da se koristi više kod njih. Ja imam čak i papir taj, jer ja sam išao kod te naše doktorice Softić, koja je vidjela sve te nalaze i rekla je, kako si ti mogao nositi masku koja je izbačena iz uporabe iz Njemačke 7 godina. Rekao, ja znam, tako su mi dali masku, nova je bila, ona kaže da, ali se ne proizvodi više. Jel, ima neki detalj, kad duboko zaspete, onda ona nekada pojačava, a nekada uopće ne pojačava taj zrak, a meni treba da pojačava, kad se taj polip koji imam u grlu, on se zalijepi ovako i stegne se i sad ovdje nema više zraka. Nema zraka više. Znači, kad sam ja aktivan ovako, on je normalno stoji ovako. Ali kad se opuste mišići, onda se on zatvori. I ona mi je rekla, taj apnea, koja je to nivo neki, šta ja znam, uglavnom me je molila da moram da spavam bilo kada spavate, popodne, navečer, vi morate sa maskom da spavate. I ja vidjela ona da ja ne razumijem to, ona je meni rekla, ja ću vama ispisati sve to, normalno na kompjuter mi ispisala, isprintala mi, i morate ići kod vaše doktorice, jer ona je poznavala našu doktoricu, oni su bili na nekom fakultetu, na nekom sveučilištu u Berlinu, zajedno su bili, zato sam je dobio tako brzo taj pregled, jer se čeka dugo na taj pregled u toj bolnici. Ona je to ovako požurila, hvala je na tome, stvarno divna jedna gospođa, Softička, Bosanka naša. I tako da sam ja imao te papire, ali ona kaže meni, maske vek. Šta je ova žena, sad da stavim masku, kaže, sad da bacim masku, da maknem kao. I dolazi neka gospođa dolazi unutra i kaže, dobar dan. A ja, onako kako sam imao iskustvo tamo, mislim u Hrvatskoj, kako su krenuli, to mora da se plati 7.000 eura, 7.500 i tako dalje, te priče. Potaknut tim, ja sam naravno se uplašio. Kad je ona došla, doćemo i do toga, ona je došla kod mene i kaže meni, evo, to je vaša nova maska. Ona meni torbu donijela, izvadila mi aparaturu cijelu, pokazuje mi šta trebam da napravim. Kontramaska od moje, kao Space Shuttle, kao da je svemirski brod mi donijela, naspram moje maske, kako sam ja imao. Kaže ona meni, ovo je vaša nova maska, to je brošura, ona meni sad priča na njemačkom nešto, ja nju nešto razumijem, nešto ne, a uglavnom ja kužim da ona donijela masku i ona meni kaže, ta žena neka,
ona kaže, ovu masku vašu, kaže, možete baciti u smeće. Ja gledam, rekao, ne, ja nemam novaca, ja kažem, kaj ne geljt, sada se malo nasmijete. I meni je smiješno to, ali nisam stidljiv, ja nemam problema da kažem ono što mislim. I ona gleda u mene, kaže, ne, ja kažem, koliko to košta, wie viel kosten, ja nju pitam, wie viel kosten. Kaže ona, 1550 euro, 1550 euro. Ja u šoku. Rekao, nein, ona kaže, nein, du nicht zahlen, das ist Geschenk, ona meni kaže, kao poklon je to, ona ne zna kako da mi objasni. Ti, kaže, imaš, i pokaže moju karticu, kaže, ti imaš AOK, to je država plaća meni. Osiguranje kao vaše. A ja opet njoj ne vjerujem, ode ona negdje, kao da mi nešto, da moraju neke kodove da upišu tu masku, unutri, pošto se nastruje ta maska. Jednom prilikom, ako hoćete, ja ću vam i pokazati to, naravno vi pišite, pa ću ja vam demonstrirati kako to izgleda i kako imam ja masku i šta ja znam. Ja sljedeće godine, ako Bog da, mislim krajem 24.2. ili 26.2. slagat ću vas, moram da idem na pregled, nakon 5 godina, zato što imam pravo na novu masku. Što se tiče opreme za tu masku, to dobijam, znači, nazovem, evo prije neki dan je Elma moja nazvala, maska mi je jedna, u stvari oni kaiši, što maska ide na lice, imaju kaiši, ja sam vam rekao da imam i crte ovako ujutro, još pogotovo kad se ustanem, oči mi nateknu i tako, to je zato što se čovjek pomjera pa malo zrak izađe. Uglavnom je Elma nazvala, oni su poslali, njihovo glavno predstavništvo je u Minhenu, baš za te maske, i oni su odmah poslali novu masku kompletnu. Inače, ta nova maska da se naruči ovako privatno, košta 249,99, 250 eura, a ja imam pravo da dobijem 2 puta godišnje novu masku, kompletnu, znači. A svaki dio, ako bilo, u više dijelova od više dijelova se sastoji, svaki dio, ako ode slučajno, imam pravo bez problema da naručim kad god, oni odmah pošalju na kućnu adresu iz Minhena, imam broj telefona. Uglavnom, ta žena se ošla tamo negdje, ja razmišljam sam, sjedim i nazovem ja moju muterku, kažem, muterka, ne znam šta da radim, nešto mi priča, maska nova, jeste vi krenuli ti, Hasan? Kaže, jesmo, krenuli smo mi po tebe. Kao trebaju otpusno pismo da mi ispišu i šta ja znam i te papire da mi daju. Rekao, neku masku, oni kažu meni da ja moram da bacim ovu masku, ja ne kužim ništa. Ja opet pitam tu ženu, ona se vratila, rekao, izvinite, ja kažem joj, Entschuldigung, bitte, ich keine Geld, ja kažem, ja nemam novaca njoj. Plašio sam se, ne znam koliko treba se plati, mi tek došli u Njemačku, ne znam kakav je zakon, sam sam bio ne znam, jednostavno ne znam. Normalno, kao i svako ko bi došao, novi u neku državu, naravno mora da prođe vrijeme, da nauči neke zakone, pravila i tako dalje. I ja sam ja kažem opet njoj, ja nemam novaca, ja ne mogu da platim. To ona kaže opet, ne, čazi me, ne. Uzmete i ovu masku vašu i ovu. Ja kažem, ne, ova maska iz Osijeka što sam donio. Ne, kaže, to morate da bacite u smeće koje je određeno za to. Rekao, okej. Uglavnom, ja dobijem tu masku, vjerujte, tek sam onda vidio, ali stvarno vam kažem, koja je to razlika, koji je to stroj naspram onoga što sam ja imao. Meni se dešavalo, recimo, na tom aparatu, Njemačka proizvodi velikim slovima Made in Germany na tome, a oni 7 godina ne koriste uopće to. Ja sam znao nekad u noći, onako se probudim, osjetim da zraka nemam nikako,
on se ugasi jednostavno sam aparat. Sam se jednostavno ugasi. Ako je malo vlažno u prostoriji, ako je u stvari sparina, znate kad je ljeto i šta ja znam, on radi, pa ne radi, pa brzo radi, pa sporo radi, pa se čuje, pa neki zvukove, neki, šta da vam kažem. Ja sam naravno to dok sam bio u Osijeku i reklamirao kod te gospođe, koja mi je, što sam vam pričao, ja sam ležao u krevetu, ona mi dala masku, ja sam spavao, ne sjećam se kako sam uopće zaspao, dugo nisam spavao i meni je objašnjeno da tamo kad bi došao na reklamaciju, ja bi nju zvao, rekao bi nešto, kaže ne, to je zbog naše vode, jer u taj aparat ide voda, pa morate kupiti flaširanu vodu, pa ja kupim flaširanu vodu, pa kupim ovu vodu, pa kupim onu vodu, ali sve isto. U stvari nisu ni oni znali o čemu se radi i sjećam se prije nego smo došli u Osijek, da mislim da ta gospođa više ne radi za tu firmu. Nemam ja ništa protiv njih, niti me zanimaju firme te koje rade to i uvoze, ne zanimaju me uopće, samo želim da kažem da ima nešto bolje. I sad zakonski ne smije čovjek više od 5 godina da koristi taj aparat. Tako su oni meni rekli ovdje u Njemačkoj, da ja moram, znači točno 5 godina kad napuni aparat, naravno i prije bilo šta da se desi, ja imam njihovu tu garanciju i mogu da nazovem na telefon i oni dođu po aparat ili ja pošaljem aparat ako ne valja. Ili odmah zamjenski dolazi aparat, znači ako se pokvari. Znači, a meni nije, hvala Bogu, evo, znači 4,5 godine pune. U drugom mjesecu nema 5 mjeseci. Sad će biti 4,5 godine pune, još malo, u avgustu. Ili u drugom mjesecu sam ja bio na tom pregledu. I baš Elma kad je zvala za te kaiše prije neki dan, oni su joj pitali je li sve u redu sa aparatem. Znate da ima termin sljedeće godine u drugom mjesecu da se mora javiti, da ide da leži u bolnicu, opet moram ležati u bolnicu, da opet pregledaju. Šta poanta cijele ove priče, ja sam nosio taj aparat pune 4 godine. Znači pune 4 godine sam ja imao taj aparat, 3 u stvari, 3, izvinite, 3. Meni se stanje pogoršalo. Ja sam imao u Osijeku 22 sekunde ili 24 sekunde zastaj disanja. Kad sam došao u Njemačku, 58 sekundi u jednom trenutku su izmjerili. Oni su se toliko uplašili. Zato su oni mene 3 puta to mijenjali, meni je poslije naša ta doktorica Softić, ona nam je meni objasnila sve, kaže, zato su te 3 puta mijenjali su te kablove, mislili su da kablovi ne valjaju. A ja, znači 56, 54, 56 i 58, ja imam papire sve za to, da ja ostajem bez zraka. Znate, 1 minuta, Softička je meni rekla, doktorica, kaže, moj Čazime, kaže, ti svaki dan moraš zahvaliti Bogu što si živ. Jer to je možeš dosta rešivaliti od toga, može da od silnog stresa, tijelo ima stres, možda dobiješ moždani, možeš srčani da dobiješ, znači u snu od toliko napora, zato što se tijelo bori stalno, cijelo vrijeme. Naravno, ja sam vidio i komentare, kažu, to je zbog debljine, to je zbog ovoga, zbog onoga, ima sve, naravno, sve ima svoje. Ja ne bježim od toga, ali vi još ne znate da ja pijem tablete još za druge stvari, tako da nije sve u tome. Neću vas više zamarati ovim videom. Naravno, ja bih volio da vi pišete uvijek nešto ako vas zanima na koju temu da pričamo. Ako vas nešto zanima, bujrum, pišite slobodno. Hvala svima još jednom, ja kažem, i što ste bili u live-u i što pratite Elminu kuhinju, Mašović Family.
Naravno, ko nije, neka naruči knjigu, neka podrži Elmu. Ako niste zapratili Mašević Family, naravno zapratite obavezno Elminu kuhinju, jer Elma je jedna. Da je Elma biti lako, Elma bi bio svako. Zato vas selamim i volim, pa se gledamo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!